என் பெயர் மோனேஷ். நான் 5ஆம் வகுப்பு படிக்கிறேன். ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி புதூர் எரியூரில் படிக்கிறேன். வாய்ப்பாடு கூற வந்துள்ளேன். 1 2 2 2 4 3 6 4 2 8 5 10 6 12 7 14 8 16 9 18 12 20 12 22 12 24 13 26 14 28 12 30 14 32 1 3 2 6 3 9 4 12 5 5 6 18 7 29 8 24 9 27 5 30 14 30 12 36 13 39 14 42 5 45 14 48 1 4 2 8 3 12 4 16 5 20 6 20 7 28 8 32 9 36 5 40 11 44 12 48 13 52 14 56 5 60 14 64 1 5 5 2 5 10 3 5 4 5 20 5 25 6 30 7 35 8 40 9 45 15 50 16 55 12 60 13 65 14 70 5 75 14 80 4 6 2 12 3 18 4 4 5 30 6 36 7 42 8 48 9 54 5 60 16 66 12 72 13 78 14 84 5 90 14 90 1 7 2 14 3 7 4 7 5 95 6 42 7 49 8 46 9 73 5 17 17 77 12 84 17 91 14 98 5 75 14 112 1 8 8 2 8 16 3 8 4 8 32 5 8 40 6 8 48 7 8 56 8 8 64 9 8 72 5 8 80 11 8 88 12 18 96 17 104 17 112 5 8 120 16 8 128 1 9 9 2 9 18 3 9 27 4 9 30 5 45 6 54 7 58 8 72 9 81 5 90 11 99 12 108 13 117 14 126 5 135 14 144 1 10 10 2 10 20 30 30 40 40 5 10 50 6 10 60 7 10 70 8 10 80 9 10 90 5 5 100 11 10 110 12 10 120 13 10 130 14 10 140 5 10 180 14 10 160 நன்றி.